हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आम ये भिडियो देखा इम्पोर्टाट सब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर एएचएससी 2024 जनरल साइंस रो टोटल 5टा सेट अच्छी मॉडल सेट अच्छी से भितर इम्पोर्टाट क्वेश्चन आम बाछिबा जोटा कि बहुत ही इम्पोर्टाट तुम पाई देखा को क्वेश्चन इम्पोर्टाट रोची आधुनिक पर्याय सारणी गोटे पर्यायर बामरू डाहण को गले इलेक्ट्रॉन त्याग करने प्रवृत्ति किपरि बदले वर्णना कर एटा गोटे क्वेश्चन रोची। देन विस्थापन और द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया मध्य पार्थक्य कौन यही दुई रासायनिक प्रतिक्रिया पई समतुल रासायनिक समीकरण लेख एटा मध्य इम्पोर्टेंट रहिबो। आ गोटे क्वेश्चन नेक्स्ट अछि गोटे अवतल लेंस रो फोकस दूरता 15 सेंटीमीटर लेंस सम्मुख गोटे वस्तु को केते दूर रखिले तार प्रतिबिंब लेंस ठारू 10 सेंटीमीटर दूर हबो लेंस द्वारा केते परिवर्धन सृष्टि हबो ता निर्णय कर मैथमेटिकल क्वेश्चन हेरा थिला। नेक्स्ट हला अंधकार प्रक्रिया एक नामांकित रेखाचित्र अंकन कर सौर सेल रो एक नामांकित चित्र अंकन कर एटा मध्य रोजी सिलेक्टिव रे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट शुक्राणु जनन कौन यही जनन परिपक्वन प्रावस्था चित्र सह वर्णना कर। नेक्स्ट है रक्तर एक संचालन और आबद्ध संचालन मध्य एकक संचालन और आबद्ध संचालन मध्य पार्थक्य दर्शाओ। नेक्स्ट है एक संकरण और दुई संकरण अनुपात क्या कहुए एवं कला मृत्यु कौन ये मॉडल सेट 1 रो देखा मॉडल सेट 2 रो कोकोटा इम्पोर्टेंट रहिबो। सह संयोज्य बंध कौन मिथेन अणुर गठन इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना चित्र सहित बुझाओ जोटा 4 मार्किया अच्छी। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर किपरि उत्पन्न हुए ये इम्पोर्टेंट रहिबो रासायनिक समीकरण सह बुझाओ यार दुई गोटी व्यवहार लेख। नेक्स्ट है आधुनिक पर्याय श्रेणी गोटे पर्यायर बामरू डाहण को गले परमाणु व्यासार्ध क्रमागत भाव ह्रास पाए कहीं निष्क्रिय मौलिक एक यही नियम प्रযোज्य कि। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव चक्षुर एक चित्र अंकन कर यार जेकोसी 4 गोटी अंशर नामांकन कर कनिनिका और चक्षु लेंस कार्य लेख एटा मध्य रहइबो सिलेक्टिव रे। प्रायतः क्वेश्चन गुड़ा परीक्षा दर्पण इंग्लिश आसीथिला सेमती जनरल साइंस मैथमेटिक्स आसीबो एटा टोटल 5टा सेट अछि परीक्षा दर्पण रो। सोडियम परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन संरचना लेख एथिरो सोडियम रो द्वैतता किपरि जानिबा बुझाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आउट है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण मध्य दुई गोटी पार्थक्य लेख एटा 2 मार्किया रो। नेक्स्ट है फ्यूज रो दुईटी उपयोगिता तापर आसला जीव विज्ञान प्राणी मानकर श्वासक्रिया संपादन करुवा विभिन्न अंग विषय लेख। सौर सेल रे सौर शक्ति को किपरि विद्युत शक्ति रे परिणत करा जाए एटा थिला गोटे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंडल को एकक गुणनीति आलोचना कर ब्रोकक शरीर अंत परिवेश को किपरि बजाय रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 रो लक्षण गुड़िक लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन नवीकरण योग्य और नवीकरण अयोग्य संपद कौन उदाहरण सह लेख। नेक्स्ट जीवा मॉडल पेपर 3 जोटा बहुत ही इंपोर्टेंट रोची से क्वेश्चन सिलेक्टिव दे दिसी परिवाहर प्रतिरोध कहले कौन बुझ यह क्यों प्रकार कारक पर निर्भर करे आर समान। नेक्स्ट क्वेश्चन शुष्क समित चूर्ण और क्लोरीन रासायनिक प्रतिक्रिया को सृष्ट जीवाणु नाशकारी पदार्थर नाम लेख रासायनिक समीकरण सह
ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ 2ଟି ବ୍ୟବହାର ଲେଖ। ଏଇଟା ଥିଲା 3 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ କ'ଣ ଥିଲା? 3 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଏକ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। କୋଷରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର କିପରି ସଂଗଠିତ ହୁଏ? ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳ ପରିବହନରେ ସଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କିପରି ବୁଝାଇ ଲେଖ। କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ମନୁଷ୍ୟର ଶୁକ୍ରାଣୁର ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣର ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ହୁଏ ବୁଝାଅ। ସ୍ୱାଧୀନ ଅପବ୍ୟୁହନ ନିୟମ କ'ଣ ବୁଝାଅ। ରେଡ୍ ଡାଟା ବୁକ୍ କ'ଣ? 1 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଆସିଥାଏ। ଏଇଟା 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେନ୍ ଯିବା ମଡେଲ ପେପର ସେଟ୍ 4। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିୟମଟି କ'ଣ? ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀର ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ ଆକାର କିପରି ବଦଳିଥାଏ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟିର ଲକ୍ଷଣ, କାରଣ, ନିରାକରଣ ଚିତ୍ର ସହ ବୁଝାଅ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ସଂରଚନାତ୍ମକ ଆଇସୋମର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟୁଟେନର ସଂରଚନାତ୍ମକ ଆଇସୋମର ମାନଙ୍କର ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଥର୍ମେଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ପରମ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ହୀରାର ପରମ ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ କ'ଣ ବା କେତେ? ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? କିଲୋୱାଟ ଘଣ୍ଟା ଶକ୍ତିକୁ ଜୁଲରେ ପ୍ରକାଶ କର। ମନୁଷ୍ୟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଗଠନ ଲେଖି ଦ୍ୱୈତ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କ'ଣ ବୁଝାଅ। କୋଶ୍ଚିନ୍। ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ଏକ ସଂକରଣ ପରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ ବୁଝାଅ ଓ ଏକକ ଗୁଣନୀତି ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ସିନାପଟିକ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତିକ୍ଷେପ ଚାପ କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 2024 ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହର ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଭାସେକ୍ଟମ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ କ୍ରମରେ ନିମ୍ନ ସମତୁଳ କର। Fe+H2O, Fe3O4, H2 ଏଇଟା ଥିଲା ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ 4 ମାର୍କିଆ। ଆଲୋକ ନିୟମ 2ଟି ଲେଖ। ଏକ ମାଧ୍ୟମର ଆଲୋକର ବେଗ ସହ କିପରି ସମ୍ପର୍କିତ ହୁଏ ବୁଝାଅ। ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ କାରକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ମେଣ୍ଡେଲିଭଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ଓ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଭେଦ ଲେଖ। R2 ତିନୋଟି ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସଂଯୋଗ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମୂହ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଏକ ସୂତ୍ର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖିବା ଆଉ କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀର ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୌଳିକ ମାନଙ୍କର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଓ ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପରେ ଉପରୁ ତଳକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ବୁଝାଅ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଲେନ୍ସର ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଲେନ୍ସର ପାୱାର ଏକକ। ନେକ୍ସଟ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ। ପରିସଂସ୍ଥାର ଗାଠନିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବୁଝାଅ। ବୃଷ୍ଟିଜଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥିର ହାଇପରୁ କ୍ଷାରିତ ହରମୋନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ କ୍ଷତସ୍ଥାନର ରକ୍ତ କିପରି ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ସୌରଚୁଲା ଓ ସୋଲାର ସେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। କୋଭିଡ-19 ଭୂତାଣୁ ଗଠନର ଏକ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଜୈବ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଥିଲା ଟୋଟାଲ 5ଟା ସେଟ୍ ଯୋଉଟା କି ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ରହିଛି ତାର 5ଟା ସେଟ୍ ଥିଲା। 5ଟା ସେଟ୍ରୁ ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସିଲେକ୍ଟିଭ ବାଛି ଦିଆଯାଇଛି। ତମମାନେ ଭଲସେ ୟାର ଆନ୍ସର ବାହାର କରିବ, ପଢ଼ିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିକି ଯିବ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମାଇ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍।